बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर से आपसे मुखातिब हूँ ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी हमेशा आप लोगों के लिए यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन सुम्मा। नाज़रीन, इस हफ्ते का अगला बुर्ज जद्दी है, कैप्रिकॉर्न, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं। और अगर आप लोग 22 दिसंबर से 20 जनवरी की तारीखों में पैदा हुए तो आपका बुर्ज जद्दी है। और अगर किसी भी वजह से आपको अपनी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ का नहीं इल्म, मगर आपके नाम का पहला हर्फ जो है वो जे है, जाल है, जोए है, गाफ है, सीन है, खे है या जीम है, तो भी आपका बुर्ज जो है वो जद्दी है, जिसका हाकिम सैयारा जुहुल यानी सैटर्न है। आपके सैयारे और सितारे से मंसूब दिन जो है वो हफ्ते का दिन है, और दिन अल्लाह ताला ने सारे के सारे खूबसूरत और बेहतरीन बनाए। नंबर 8 जो है वो आप लोगों के लिए लकी नंबर हो सकता है, और खाकी रंग, नीला रंग, स्याह रंग, ये अल्लाह ताला की मेहरबानी से आपके लिए बड़े फेवरेबल कलर्स होते हैं। आपका ताल्लुक, आप कैप्रिकॉर्न हैं, आप जो भी आपका बुर्ज ताल्लुक आप अपना अल्लाह ताला के साथ स्ट्रॉन्ग बनाएं। भले आप जिस दीन मजहब मसलक को फॉलो करते हैं, मखलूक हम सब अल्लाह ताला की। बतौर मुसलमान अपनी नमाजों की हिफाजत कीजिए, कुरान करीम की तिलावत जो है वो ज़रूर करें रोज़ाना बुनियादों, और इसके अलावा दरूद सलाम और इस्तिग़फ़ार की कसरत जो है उसको भी अपना मामूल बनाएं। और इसके अलावा आप लोग नमाज फजर के बाद या अल्लाह या सलामों की 3 तस्बीहात जो हैं वो अपनी रूटीन में रखें, अव्वल व आखिर 3 मरतबा दरूद शरीफ के साथ। सदका जो है वो आप दीजिए अनाज से जुड़ी चीज़ों का, जो भी आपकी इस्तेदाद और तौफीक है उसके हिसाब से। आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं जनाब। यहाँ पे मैं ये अर्ज़ करूँगा कि जो कैप्रिकॉर्न ख़वातीन हैं, खुदा न खास्ता अगर इनकी कोई हाल ही में ना अपने लाइफ पार्टनर से, और जो मैरिड हैं उनकी खुदा न खास्ता अगर कोई अलहदगी हाल ही हुई है पिछले 2, 3, 4 हफ्तों में, तो इंशाल्लाह इस हफ्ते दोबारा सुलह हो जाएगी अल्लाह की मेहरबानी से। और आपसे ओवरऑल मैं, ख़वातीन हैं या हज़रात हैं, आप अपने मसाइल से अपने घर वालों को भी बाखबर रखें, ताकि खुदा न खास्ता अगर कोई मुश्किल वक्त है तो वो आपकी कोई हेल्प कर सके। मतलब हेल्प करने वाली पाकज़ात तो अल्लाह की है, अल्लाह ताला जो है वो असबाब और वसाइल पैदा फरमा देता है, तो उनको इन्फॉर्म रखिए। अच्छा, इस हफ्ते आपके पर्सनल जो मामलात हैं या आपके कारोबार से जुड़े हुए मामलात हैं, उनके हल में कोई बड़ी अच्छी प्रोग्रेस जो है वो होती हुई नजर आएगी इंशाल्लाह। लक आपको अल्लाह की मेहरबानी से उसको उनसे फेवर करेगी। इस हफ्ते खुशकिस्मती से मिलने वाले जो मौके हैं उनसे आपने पूरा फ़ायदा उठाने की कोशिश करनी है, और आप करेंगे भी इंशाल्लाह। नौजवान लड़के लड़कियों को मैं ये कहूँगा कि अगर आप लोगों को जॉब के हुसूल में कोई प्रॉब्लम आ रही थी, तो इस हफ्ते बहुत सारे चांसेस ऐसे हैं, कुछ इंटरव्यूज ऐसे कॉल हो सकते हैं कि जहाँ पे आप दिल से चाहते हैं कि हमें यहाँ पे काम मिल जाए, वो पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा रोशन है इंशाल्लाह। इसके अलावा मंडे वाले दिन जो हैं, जो मुलाजमीन हैं, जो मुलाजमत कर रहे हैं, चाहे वो सरकारी हैं चाहे वो प्राइवेट हैं, आपको दफ्तरी सियासत से दूर रहना चाहिए, वरना खुदा न खास्ता आप पे कोई इल्ज़ाम तराशी जो है खामखा की वो हो सकती है। इसके अलावा आप लोगों ने कुछ टारगेट्स अपने फिक्स किए हुए हैं, तो उनको कोशिश करें कि विद इन टाइम पीरियड उसको कंप्लीट कर लें, ताकि स्ट्रेस से बचा जा सके। मंगल वाले दिन अगर आप मैरिड हैं तो, और अगर आप अनमैरिड हैं तो, जो मैरिड लोग हैं उनको बच्चों से रिलेटेड अगर कोई तालीम में, हेल्थ में इश्यूज थे, वो इंशाल्लाह दूर होते हुए नजर आएंगे। अगर आप अनमैरिड हैं, आपके छोटे बहन भाई हैं, उनके हवाले से अगर तालीम में या सेहत में कोई मसाइल थे, वो दूर होते हुए नजर आएंगे इंशाल्लाह। इसके अलावा मैं आपसे ये अर्ज करूँगा कि आप लोग अपना जो क्वालिटी टाइम है ना, अगर आप मैरिड हैं तो वो भी बच्चों के साथ जरा शाम का वक्त जो है वो गुजारिए।
اس کے علاوہ جو خواتین ہیں، کیپریکون خواتین، ان کو بے خوابی کسی کیفیت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. ریزن اس کے مطلب کوئی اسٹریس ریلیٹڈ جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں، مگر ایکسٹرا اسٹریس، ایکسٹرا تھنکنگ، اوور تھنکنگ سے بچنے کی کوشش کرنی ہے آپ نے. ورنہ پھر یہ ہے کہ سر کی درد کی تو شکایت جو ہے وہ کلیئرٹی کے ساتھ نظر آتی ہے. بدھ کا دن جو ہے، خواتین ہیں، حضرات ہیں، آپ ینگسٹرز ہیں، آپ کو کسی مذہبی تقریب میں شرکت کا موقع ملتا ہوا نظر آ سکتا ہے. جمعرات کے دن کسی دوست یا قریبی عزیز کی عیادت جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جمعے والے دن شام کے وقت کوئی نیگیٹو خبر جو ہے وہ آپ کے کانوں میں آتی ہے، مگر تھوڑا سا ٹائم پریشانی میں گزرتا ہے، پھر آپ سمجھ لیجئے رات تک آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ وہ کوئی غلط فہمی کی بنیاد پہ انفارمیشن پاس کی گئی تھی، وہ چیز اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ. اس کے علاوہ کوئی کسی دوست کے ساتھ اگر کوئی غلط فہمی پیدا ہو گئی تھی تو گفتگو کے ذریعے وہ غلط فہمی اچھی گفتگو کے ذریعے آپ دور کرتے ہوئے نظر آتے ہیں انشاءاللہ. ہفتے والے دن وہ کیپریکون افراد، میل ہیں یا فیمیل، اگر آپ نے کوئی اپلیکیشن دی ہوئی تھی ملازمت کے سلسلے میں یا بیرون ملک کوئی آپ کو مطلب کوئی ویزا چاہیے تھا، یا آپ لوگ سکونت اختیار کرنا چاہ رہے ہیں، اس حوالے سے کوئی اچھی ای میل یا میسج جو ہے اس کا حصول ہوتا ہوا انشاءاللہ نظر آئے گا، جس کے نتیجے میں اللہ کی مہربانی سے سفر کے مواقع آپ لوگوں کے لیے پیدا ہوں گے انشاءاللہ. اتوار کا دن جو ہے وہ آپ کا وہ دوسروں کے مسئلہ مسائل حل کرتے ہوئے وہ گزرتا ہوا نظر آ سکتا ہے. اس میں آپ لوگ جو ہیں بیجا اخراجات جو ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں، تو اخراجات پہ آپ لوگوں نے خاص نظر رکھیں. آپ لوگ چینل پہ ویڈیوز جو ہم آپ کے لیے بناتے ہیں دیکھتے ہیں، بہت مشکور ہوں میں آپ کا، اور ویڈیوز کو پسند بھی کرتے ہیں، اپنے ویلیویبل کمنٹس بھی دیتے ہیں. بہت شکریہ آپ لوگوں کا. ویڈیوز اگر آپ کو پسند آتی ہیں تو اس کو لائک اور شیئر بھی کر لیا کیجیے. اور چینل پر اگر آپ لوگ نئے ہیں، ویڈیوز دیکھتے ہیں، پسند آتی ہیں، تو پھر چینل کو پہلے ویڈیو کو لائک کر لیجیے، اور اس کے بعد چینل کو اگر آپ چاہیں تو پلیز سبسکرائب ضرور کیجیے. اس کے علاوہ آپ لوگ اگر اپنا ذائچہ بنوانا چاہتے ہوں یا کوئی معاملات ہیں زندگی کے جو پریشان کر رہے ہیں اور اس کے سلسلے میں کوئی آپ کنسلٹیشن چاہتے ہیں، تو قرآن کریم سے، رنگوں سے، روشنی اور خوشبو سے ان مسائل کے حل کی طرف بھی اللہ کی مہربانی سے جایا جا سکتا ہے. نمبرز آپ کے سامنے فلیش ہو رہے ہیں اسکرین پہ، ان نمبرز پہ کانٹیکٹ کر کے اپنی کنسلٹیشن اپوائنٹمنٹ جو ہے ذائچے کے حوالے سے یا جو میں نے آپ سے عرض کیا اس کے حوالے سے آپ بک کر سکتے ہیں.